warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, so untuk perbincangan kali ini kita akan bincangkan tentang mengenai tutorial 7 and 8. Okey, mengenai tutorial 5 and 6 melalui soalan yang saya lihat. Soalan nombor 16 dan soalan nombor 8. So untuk soalan 16 dan 8 itu sebenarnya dia adalah out of our topic, so that you can ignore that questions. Alright, so now we will discuss about chapter 7 and chapter 8. Alright, so how you can answer all of these questions. Alright, so this is about the chapter 8 if I'm not mistaken, right? So a 50 gram of aluminium block at 400 degrees Celsius is dropped into a copper calorimeter containing 200 gram of water at 30 degrees Celsius. So it means that you have So it means that you have an aluminium. Okay, the mass of aluminium is 0.05 kg, which is 50 gram, and the temperature is 400 degrees Celsius, is dropped into 500 gram of copper calorimeter. So means that bekas ni adalah copper. So mass of copper is 0.5 kg, and dalam copper tu dia containing 200 gram of water. So dia ada water di dalam bekas ni, so mass of water is 0.2 kg, and both of this system the temperature is 30 degrees Celsius. Okay, so what will be the temperature of the system when equilibrium is established? Okay, so means that we need to determine the value of the final temperature. Okay, so we have 30 degrees Celsius and we have 400 degrees Celsius. So this one temperature dia akan drop and this one temperature dia akan increase. Okay, so remember yang Q loss itu adalah sama dengan Q gain. Okay, so macam mana kita nak tahu Q loss ataupun Q gain? So yang increase temperature dia adalah Q gain, and loss yang decrease temperature dia adalah Q loss. Okay, so kat sini dia akan berlaku Q loss dan kat sini akan berlaku Q gain. Alright, so Q sama dengan M AL delta T sama dengan M copper C copper delta T plus dengan M water C water delta T. So this one just masukkan 0.05 darab dengan C bagi aluminium adalah 880, delta T which is final temperature, it will be less than 400, so that 400 minus T. Okay, sama dengan mass bagi copper adalah 0.5, C bagi copper adalah 388.83, darabkan dengan delta T kita adalah T final. T final itu akan something yang temperature dia adalah lebih tinggi daripada 30 degree Celsius. So means that TF tolak dengan 30 degree Celsius. Okay, plus dengan M water 0.2, C bagi water adalah 4181, darab dengan TF tolak 30. Okay, so you can simplify this equation so that you will get TF sama dengan 45.15 degree Celsius. Alright, the next one. Okay. Okay, the next one is
A glass container contains 250 gram of water at 50 degrees Celsius. A 100 gram piece of unknown material at 100 degrees Celsius is added to the water in the container. The final temperature of the mixture is 19 degrees. Assuming no heat loss to surrounding, compute the specific heat of the unknown material. So we need to determine the value of C bagi unknown material. Okay, so you have a glass, okay, which is mass of this glass itu adalah 0.1 kg and temperature dia adalah 15 degree Celsius. And inside this glass we have water, which is mass of water itu adalah 0.25 kg dan temperature dia juga adalah 15 degree Celsius. And then you will have 100 gram of unknown material, which is sama dengan 0.1 kg. Okay. Temperature dia adalah 100 degree Celsius. Okay, so the final temperature adalah 19 degree Celsius. Okay, so means that kat sini temperature dia akan drop. This one temperature dia akan increase. So, menggunakan konsep yang sama, Q loss sama dengan Q gain. So, this one akan gain temperature and this one akan loss temperature. So, kita gunakan M unknown, kita letak ni, C unknown, delta T sama dengan M water, C water, delta T plus dengan mass bagi glass, C bagi glass, delta T. So, mass water sama dengan 0.25. Let me do this first. So, mass bagi unknown adalah 0.1. C bagi unknown kita nak cari. So, that's 100 tolak 19 temperature dia. So, mass water adalah 0.25. C bagi water adalah 4186. So, you can refer on the constant given. And delta T adalah 19 tolak 15. Tambah dengan mass glass adalah 0.1. C bagi glass adalah 837.2 darab dengan 19 tolak 15. So then you will get the value of C itu juga sama dengan 558.1 degree Celsius. No, not degree Celsius. The unit is J, kg negative 1, kuasa C negative 1. So this is the value specific heat of the unknown material. Alright, the next one is a cylinder is fixed to a smooth piston. It contains nitrogen gas of volume 8 times 10 power of negative 5 at a constant pressure of 480 kilopascal and the temperature 35 degrees Celsius. Compute the final temperature if the volume increase to 17 times negative 5 meter cube. Okay. So, volume dia adalah 8 darab 10 kuasa negatif 5. And then, pressure dia adalah constant dekat 400 kilopascal. And temperature dia adalah 35 degree Celsius. Okay. So, kita nak cari berapa final temperature. Kita nak cari temperature final. And volume dia adalah 17 darab 10 kuasa negatif 5 meter kuasa 3. Okay, so you boleh gunakan this equation V1 over T1 sama dengan V2 over T2. Alright, so 8 darab 10 kuasa negatif 5 bahagi dengan 35 tambah dengan 273 sama dengan 17 darab 10 kuasa negatif 5 bahagi dengan T2. So you can solve this. So you will get the temperature is 654.5 Kelvin. Okay. So the next one is
Alright, the next one is a total of 0.8 kg of water at 20 degrees Celsius is placed in 1 kilowatt electric kettle. How long a time is needed to rise the temperature of the water to 100 degrees Celsius? Okay, so that's you have a water which is the mass of water adalah 0.8 kg and temperature of that water is 20 degrees Celsius. Okay, so means that you ada kettle and then you panaskan this kettle. Dalam kettle ni ada air. Okay, so untuk panaskan kettle kita perlukan elektrik kan. So the power here is 1 kilowatt. Alright. Okay, so dia tanya berapa masa yang diperlukan untuk panaskan this kettle to the temperature of final temperature adalah 100 degree Celsius. Maksudnya kita nak didihkan air tersebut. Okay. So, you boleh cari dulu what is the value of Q. Okay. Q is heat. Heat sama dengan MC delta T. So, 0.8 darab dengan 4200 darab dengan 100 tolak 20. So, you will get 268.800 joule. Okay, so you ingat bila joule ini adalah energy. Okay, di mana heat itu juga adalah merupakan satu energy. So, dengan menggunakan P sama dengan E over T, so kita boleh gantikan power juga adalah sama dengan Q over T. Okay, so we know the value of Q adalah 1000 watt, which is 1 kilowatt adalah sama dengan 1000 watt. Sama dengan 2 sama dengan 268,800 bahagi dengan T. So, you will get the value of T adalah sama dengan 268.85 saat lebih kurang sama dengan 4.48 minit. Okay. So, the next one is how much heat is required to rise the temperature of 250 gram of water from 20 to 35 degrees Celsius. Okay, an electric heater is used to vaporize water. How much water at 100 degree can be changed to steam in 3 minutes by the heater? Okay, so soalan A, how much heat is required? Okay, so yang A adalah kita boleh menggunakan Q sama dengan MC delta T, which is M dia adalah 0.25, C dia adalah 4200 and T dia adalah 35 minus 20. So, you will get the value of Q. Okay, so yang second, so gunakan yang sama tadi. Tapi yang this question dia adalah untuk vaporize water. Okay, bila kita sebut vaporize, dia adalah melibatkan tenaga internal vaporization, which is Q sama dengan ML. Okay, ni adalah heat yang kita perlu tahu. So, dibagi adalah power. So, power adalah sama dengan Q over T. So, power diberi adalah 900 watt. Q itu adalah sama dengan M darab dengan L itu adalah 2.26 darab 10 kuasa 6 bahagi dengan T. T diberi adalah 3 minit darab dengan 60 saat. So, sama dengan 180. So, you will get the value of mass adalah sama dengan 0.071 kg. Okay, so I think that's all for chapter 7. Untuk you all yang soalan yang saya dapat lah dari setakat pada masa ini. Alright, so I think that's all for chapter 7 and 8. So good luck everyone for your test. Thank you.